la gymnastique. Donc, dans Carrasco, pédagogie des agrès et l'activité de débutant. هو هضر على la gymnastique اللي كتخدموا فيها les agrès. Donc, il a dit que l'apprentissage d'un geste nouveau est une réorganisation progressive des chaînes d'action. هنا كيقول لك ان اي جست ديال التعلم هو دونك اي جست جديد كنتعلموه هو عباره عن اعاده ترتيب بشكل تطوري دوك لي شين داكسيون. هنا بغى يشير لسكون ابل لو كونستركتيفيزم، واحد لو كورون بيداغوجيك كيهضر على ان كل ابرونتيساج كيكون انطلاقا من كيكون عندنا دي زاكي ديجا des gestes se sont déjà acquises وعلى اساسهم كنبنيو دي نوفو جيست. وهاد العمليه اللي كتسمى لاسيميلاسيون الاستيعاب، يعني اننا ما نتعلموا شي حاجه جديده حتى كنبنيوها على شي حاجه قديمه. دونك اون فوا تنتعلموها دونك يوقع لنا سكون ابيل ان ديزيكيليبر. هاد لو ديزيكيليبر السبب ديالو هو ديك لا كومباريزون انتر لو جيست انسيان مع لو نوفو جيست وشنو هما لي بوين كومون اي لي بوين ديفيرون. Une fois qu'on a la perception claire de le nouveau geste dans notre cerveau, quand on nous dit l'assimilation, l'accommodation, donc l'accommodation c'est le nouveau geste acquis. Donc نحاولوا ما امكن نزيدوا لي circonstances spatio-temporelles، نحاولوا مثلا المواكبه ديالو une fois تغير لنا l'espace ou le temps خصنا نادابطيوه لذاك المتغيرات الجديده. دونك هو هادشي اللي كيقصد l'apprentissage d'un nouveau geste est une réorganisation progressive des chaînes d'action. دونك حنايا avant باش ما نوصلوا لو كونسيبت élément géminique كانوا كيسموهم شحال هادي chaînes d'action. Plus exactement, ce sont des chaînes sensorimoteurs spécifiques. L'action principale pour apprendre à progresser. Donc, ce qui fait la gymnastique sportive, pour le Carrasco, il a besoin de développer la gymnastique sportive. Et il faut tout d'abord passer par des chaînes sensorimoteurs spécifiques. أول حاجة هما les actions principales اللي كنتعلموهم après كنطوروهم من بعد. Son idée c'est partir d'une situation connue déjà قلتها في الأول pour arriver à une nouvelle situation. Sa première méthode donc هو عنده deux méthodes de travail كان كيخدم بهم. أول méthode بانت donc le parcours général, ce sont différents schémas d'action dans des situations inhabituelles. Donc imaginons هنا واحد la classe ياك عندنا plutôt une salle aménagée كاينين des situations inhabituelles يعني sont aménagées avec des matériels etc. وغايقول لك مثلا هذاك الباركور جينيرال مثلا مقسم 3 شين داكسيون، كل جهه غادي نخدموا فيها واحد شين داكسيون وحده نساليوها غندوزو للثانيه اي انسي دو سويت دو فاصون كونسيكوتيف يعني متتابعه. كاين واحد سكسيسيون ديال ليكزيكسيون شيم بار شيم. دونك هنا ما محددليناش الوقت امتى غادي تبان في لا ميثود. لا دوزيام ميثود ديال سيركوي ترينين، كاين عندنا سيركوي ترينين وكاين ميني سيركوي. دونك اون ترافاي ان élément sur plusieurs ateliers. دونك هنا غيظهر عندنا des ateliers. Le thème هذا جديد. Donc le fait de passer d'un atelier à une autre en respectant un temps donné ياك واحد la durée donnée هذا كيتسمى circuit training. Donc la dernière forme du travail est la combinaison ou l'enchaînement. On combine plusieurs éléments. Donc هنايا في هاد circuit training يعني زاد le temps فيه ياك زاد donc la combinaison ديال les chaînes d'action. نقدروا نلقاو في atelier وحده une ou plusieurs chaînes d'action, un ou plusieurs chaînes d'action. Ce qui fait donc la combinaison plus le temps. Donc récapitulons. Donc on a l'apprentissage de la gymnastique sportive عند Carrasco qui compte donc d'une situation connue vers une nouvelle situation. Donc il s'inspire du courant constructivisme, l'assimilation ou l'accommodation, ou une de deux méthodes de travail, parcours général ou circuit training. Donc les deux méthodes de travail كنخدموا فيهم شيم داكسيون. غير الباركور جينيرال كنخدموا كل وحده على حده بطريقه متتابعه حتى كنساليو الاولى ندوزو للثانيه صحيح دو فاصون ليبر، ما كاينش واحد لا ديوري دوني بين شيم اكسيون او اخرى.
الثانيه سيركوي ترينين زاد بان قال لك اودي ديك سيركوي ترينين مكون من دي زاتولي، كل اتولي عندها واحد لا ديوغي كتسالي فيها. مثلا اتولي الاولى 10 ديال لي سكوند غنخدم فيها واحد شين داكسيون، ولا نقدر نخدم دو شين داكسيون كومبيني بيناتهم يا انسي دي سويت، وكنت كندوز عليهم كاملين. سي بون. دونك اون باس لي شين داكسيون اللي كاينين هما هادو. دونك فيرميتور شنو هي؟ امني لي جامب توندو فيغ لا بواترين، يعني هنايا بحال نقولوا فيرميتور دو ترون inférieur vers le tronc supérieur. هي اغلاق مثلا الجذع السفلي عند الجذع العلوي، بحال مثلا كنديروا élévation des genoux etc. Antépulsion, c'est action d'élever les bras vers le haut ou d'ouvrir angle bras tronc. L'antépulsion, c'est action d'élever les bras vers le haut ou d'ouvrir l'angle bras tronc. هذه كتخدم غير في le tronc supérieur. Rétropulsion, c'est abaisser le bras. Donc rétropulsion, antépulsion, abaisser le bras. C'est le contraire ديالها. هذه enlever les bras vers le haut. أخرى abaisser. Donc ce sont c'est plus contradictoire. Antépulsion, rétropulsion. هضر على la répulsion, bras fléchis, tendu, action, extension de l'avant-bras. كنظن هادشي شفتوه مع الأستاذ حيت خدموا معكم يلا عاد كيف باش. Donc la répulsion. Placement du bassin en gainage, c'est très important l'équilibre, surtout les éléments gymniques, le gainage, surtout le gainage des muscles qui entourent la ceinture pelvienne, les muscles de l'abdomen, etc. Donc rayonnement de bascule naturelle du bassin, placement du dos, le placement du dos, alignement de la charnière scapulaire, bras, tronc, charnière scapulaire, ou l'appellation nouvelle ديالها la ceinture scapulaire. Donc on a deux ceintures, كاين الاولى donc اللي كتهم الغيناج ceinture pelvienne ou الثانيه ceinture scapulaire. Impulsion bras et jambes, l'impulsion alternative ou simultanée bras jambes pliés ou tendus. هاد les schèmes d'action كنشوفهم بزاف sans longueur. Donc adduction et abduction هادو déjà طرقت ليهم الحصه اللي فاتت. L'adduction هي donc le rapprochement ديال la jambe vers l'autre ou l'éloignement ديالهم. Donc Jacques Legui action donc ندوزو l'auteur الثاني. Donc Jacques Legui action motrice ou en gymnastique sportive. Pour Legui, enseigner la gymnastique n'est pas apprendre un modèle, mais c'est transformer quelque chose que je sais déjà faire. Donc هنا فين كيختلف مع كاراسكو كيقول لك بان غادي نبنيو دي نوفوز ابرونتيساج على داك اللي كانوا عندنا ديجا، يعني غنتعلموا شي حاجه جديده. دونك هنا لوغي كيقول لك لا on garde ce qu'on a déjà وغادي نحاولوا نطوروا غير كيلكو دونك فاريابل فيها صافي. دونك مثلا ديك لاكسيون نطوروا غير لي فاريابل ديالها. دونك بور ترانسفورمي هضر على ترانسفورماسيون. Donc Carrasco هضر على nouveau apprentissage d'un geste nouveau وهذا هضر على transformation du même geste déjà acquis. Voilà. Il faut proposer plusieurs situations différentes. Donc il propose donc différents ateliers centrés sur une action motrice. Donc لاحظوا هنا la différence فين كاينه. اخر هضر لك على les chaînes d'action نقدروا نخدموا وحده او جوج ça dépend la méthode الاولى ولا الثانيه. نقدروا نلقاو مثلا في لا ميثود الثانيه سيركويتري بليزيور كومبينيزون بلي شين داكسيون. هذا لا، هذا قال لك في دوك لي زاتيليي كل اتيليي كتخدم اكسيون موتريس وحده. Voilà, on ouvre cette action pour la combiner avec d'autres actions. Donc on ouvre cette action pour la combiner. من بعد غتجي la combinaison ديال هاد les actions. On va voir comment. هاد les actions motrices جمعهم في 12 كيسماهم les préludes d'action. شنو هاد لي بريلود داكسيون؟ لي بريلود بحال قلتي هي مقدمه ديال واحد لاكسيون غير الديبي ديالها. و également il explique les interrelations entre action ou l'autre, voilà, qui font l'essence de la gymnastique sportive, que ce soit dans les situations aménagées ou dans des conditions standardisées. Donc ها هما les 12 préludes ديالنا à l'activité هنايا هما هادو. Donc on va voir donc واحد l'exemple شنو هو. Donc saltant avant, se déplacer pédiquement, sauter, tourner sur soi-même pour terminer se recevoir s'équilibrer. Donc il a خدينا واحد l'élément gymnique اللي هو saltant en avant ياك. دابا ولا مناش كيتكون
c'est le résultat de plusieurs actions motrices. ياك هاد les actions motrices مي غنجيبوهم من هاد les préludes هاد. Donc هما شنو دايرين هنا؟ Se déplacer bipédiquement. Voilà, ها هي donc se déplacer. نحاولوا نكبروا هادي. Donc se déplacer هي هادي. ها أول حاجة صافي على l'étape الأولى باش ندير salto. avant. زيد. الثانية sauter. Donc sauter ها هي. 2. L'autre, tourner sur soi-même. Tourner, donc tourner sur soi-même. Allez, voilà. Non? Également, pour terminer, se recevoir et s'équilibrer. Donc, se recevoir et s'équilibrer. La réception. Donc, l'oula, ثانية, ثالثة, رابعة. Voilà. C'est comme ça. هذه هي la conception ديال le guide. Voilà. Passons par Paul Guaron, didactique de la gymnastique et EPS, et les contenus d'enseignement en gymnastique. Paul Guaron, l'idée dialogue quand savoir piloter, diriger son corps dans un espace orienté par la force de pesanteur, et structuré par l'activité perceptive du sujet est un des enjeux de la gymnastique sportive. Je voudrais يزيدوا هنا Paul Guaron زاد غير ديك la dimension ديال le corps aérien. يعني ديك l'action motrice هنا اللي هضر عليها لو غيد ديال صوتي هنا بغا يديفلوبيها شويه هذا غوارون هضر قال لك كومون ديفلوبي ديريجي لو كور ديالنا ولكن منين يكون اير يعني في دونك ليبر في الفضاء يعني en 3 dimensions dans un espace orienté par la force de pesanteur يعني الثقل ديالنا الجسم ديالنا est structuré par l'activité perceptive du sujet et l'un des enjeux de la parmi les enjeux rihanat ديال la gymnastique sportive chez Guaron. Donc l'activité ديال gymnaste est modélisée par 4 verbes d'action. دابا هو ما بقاش كيهضروا على شام دونك لاحظوا معايا كراسكو شام d'action action motrice مع لو غي ودابا انتقلنا ولاو يسموهم verbe d'action وهذا هو اللي كتشوفوا هنايا الفيرب d'action هو اللي كيكون اللي كنبغيو نفورمولي لوبجيكتيف ديالنا l'objectif راه تنحطوا فيه l'objectif de la séance راه تيكون فيه le verbe d'action donc هاد les verbes d'action بالنسبه لكوارون كاينين 4 se déplacer 2 dimensions voler donc voler هاي فين غادي تبان piloter diriger son corps le corps aérien ملي كنهضروا على voler كنهضروا على le corps aérien tourner donc شفنا عند le guide tourner sur soi-même tourner vers l'avant vers l'arrière etc. se renverser, l'élément de renversement. هنا راه غادي يبين لك la différence entre c'est quoi tourner ou se renverser. هنا باش غايقول لك بان tourner هذا élément de rotation وهذا se renverser élément de renversement. حتى في les orientations pédagogiques ديالنا مفرقين عندنا les éléments de renversement بوحدهم وديال rotation بوحديتهم. les éléments ديال qui nécessitent le verbe d'action tourner كيداروا على l'axe longitudinal, rotation sur l'axe longitudinal ou se renverser la plupart تيبداو l'axe antéro-postérieur ou qui finissent la réception par l'axe transversal. دايره la différence بيناتهم. Alors, son objectif est de faire de la gymnastique une pratique sociale, une pratique de groupe. هنا غادي يقول لك هنا يدخل لنا ديك le forme de travail en binôme, en trinôme, le rôle ديال الجروب, dynamique du groupe. غيجيبها لنا يقول لك بان لا جيمناستيك ما بقاتش واحد لا براتيك اللي هي انديفيديوال كما شفنا مع كاراسكو لوغي كل واحد يعني كيخدم انديفيديوالمون هذا لا دونك هنا زاد لا dynamique du groupe et leur demande de mettre en place un code prenant en compte le risque, l'originalité et la virtuosité. Déjà, on a vu le risque, l'originalité, la virtuosité. Maintenant, il donne la marge de la création de l'élève. Qui l'élève il dit la combinaison خاصة به ديال les verbes d'action اللي غيخدم في l'enchaînement ديالو ياك donc en prenant le risque en prenant le risque يكون واحد l'original ديك l'enchaînement original يعني le fait de la combinaison باش غيبدا شنو غيجي موراها باش يكمل virtuosité كاينه l'exactitude في l'exécution etc. donc فين غيبان également هذا الجروب هذا لو رول ديالو
Donc, le groupe va proposer des critères de réalisation. Et une fois qu'on fait les ateliers, le groupe, هما اللي كيديروا les critères de réalisation ديالها. انا لاحظتوا هذه كنا كنسميو l'apprentissage collaboratif تشاركي بين l'élève وبين الاستاذ. ما كيبقاش الاستاذ هو اللي كيعطي les critères de réalisation. فهمتي؟ Donc, c'est le groupe qui détermine ou là qui propose les critères de réalisation. Ou la méthode de travail, ce sont des ateliers. Il va travailler un groupe sur le groupe CAM sur un thème d'étude. يعني دابا l'atelier ولات ما بقاش كيسميوه action motrice غتخدم في atelier ولا كيسميوه thème d'étude. وهذاك le thème d'étude contient quoi? Des verbes d'action. يعني خاص يختاروا des éléments qui font partie de se déplacer ou la voler ou la tourner ou la se renverser ويخدموها en groupe بحال غيديروا واحد البروجي بيناتهم هكا. Voilà, donc enchaînement gymnique, un ou plusieurs thèmes d'études. يعني هذا l'enchaînement gymnique ديال le groupe. Voilà, donc un ou plusieurs thèmes d'études. Et thème d'étude égale élément gymnique. Donc, ولكن باقي راه ما بانش comme élément gymnique عنده. غادي يبان حتى التيوري الاخرى. Donc دابا باقي كيهضر عليه sous forme d'un thème d'étude. وهذا le thème d'étude constitue plusieurs verbes d'action. Alors Claude et Roselyne Piard هذه جديده دونك واخا كتشوفوا هنا 1968 ولكن il est plus pratiquement هنايا. علاش؟ لان هذا شويه هاد لا تيوري هذه ان بو ديفيسيل. علاش؟ لان هذا فاش جا حدد لينا كاع لي فورم دو طرافاي، حدد لينا كاع لي كريتير كاملين، يعني ما خلاناش فين الاخر. قال لك il faut avoir هضر على ce qu'on appelle la didactique des APS plus pratiquement plus précisément هضر على la didactique ديال la gymnastique. comment donc هاد روزيلين سي سا كوزين وهو ديجا كان ان enseignant ديال لو بي اس وكان ان ميليتير. دونك شنو بغا يقول لنا بيير؟ هاد لي دو اوتور كلود اي روزيلين. روزيلين هضرت على لا جيمناستيك فيمينين. باغ كونطخ بيير جا موراها اجوتا l'enseignement programmé. لاحظوا هنا programmé. alors qui dit enseignement programmé dit didactique de la gymnastique. Donc en début d'apprentissage il faut amener l'élève à expliquer ses sensations et ses actions. Donc في الاول ديال l'apprentissage تقول التلميذ خصو يشرح لك les actions علاش غيدير هادي. donc c'est donner du sens à l'apprentissage. علاش انا باغي ندير هادي وعلاش باغي ندير هادي. donc ces études est concentrée sur la gymnastique féminine qui occulte des repères visuels et signale seulement l'importance des sensations proprioceptives. الترم هادو دائما كل prononciation ديالهم difficile. donc الحدس العميق. donc قالت روزيلين بيير هي اللي خدمت على لا جيمناستيك فيمينين. قالت لك بان لا جيمناستيك شحال هذه كانت جيمناستيك فيمينين خاصه بلي في. وشنو اللي كان كيميزها؟ لان هذيك لا جيمناستيك اللي كانت تعتمد على الحدس العميق. يعني اون فوا جيمناست غادي دير مثلا غدوز مثلا غدير واحد مثلا لاغو ياك لاغو اون سول ما ولا سون ما على لا بوتر هاد لاغري هذا ياك هي عندها ما عندهاش دي روبير فيجوال بالعكس كتعتمد غير على الحدس ديالها. دونك افورس دو فورجي اون دوفيان فورجون عاودتها شحال مره صافي ضبطاتها. يعني عرفت انها تبدا كذا من بعد كذا صافي. يعني غير فوا نشونجيو لها لاغري ياك ما تقدرش تخدمها. فهمتي؟ نقدروا مثلا نجيبوا لها بوتر ولكن ديمونسيون ديال بوتر مختلفه شويه على اللي كانت كتخدمها شحال هادي. ما غاديش تعرف علاش لانها ولفات هذيك الاولى وانت كتخدمها بالحدس ديالها. دونك الوغ هنا il faut avoir des repères visuels. وهذا هو لو بروبليم اللي كان لي ليميت بلوتو ديال هذاك لا جيمناستيك فيمينين. من بعد غادي يجي بيير غاي اجوتي ليها. دونك 22 ans plus tard Claude Piard propose une autre approche de la gymnastique sportive وقال لك l'enseignement programmé. وهنا هضر على لو هو نيفو. يعني بالضبط لو هو نيفو ديال l'enseignement ديال لا جيمناستيك pour le haut niveau. Alors les aides هضر على ce qu'on appelle les aides pédagogiques et organisation de travail. هادو هي اللي insiste عليهم كلود بيير. Donc un examen critique
Donc, sur le déroulement de l'action avant, pendant et après l'exécution. Donc, si on a un ou plusieurs des exemples critiques sur qui fait l'action, le déroulement de l'action avant ou pendant ou après l'exécution. هاد les étapes ثلاثه بهم. هادوك les aides pédagogiques et organisation de travail كيتقسموا لربعه. هضر على الماتيريال وعلى la forme Saturne du travail, les étapes du travail ou les techniques des parades. Donc اول حاجه على الماتيريال. ياك قال il faut créer des engins éducatifs. خاص الاستاذ في البلانيفيكاسيون ديالو de la séance يختار لنا des engins éducatifs. يكون la quantité le nombre ديال les engins ياك يكون correspond les ateliers اللي غادي يخدم ياك ما يكونش عندنا لو نومبر زايد. علاش؟ باش يحيد ايفيتي لو ريسك. بعدا ها اول حاجه. ثاني حاجه ما يكونش عندنا لو بيرتورباسيون تما لان لي زيليف ملي كيلقاو الماتيريال بزاف تيبقاو تيلعبوا به. ايغالمون كاليتي مثلا الا غادي يخدم مثلا سالتو مثلا الا كان عنده ليليف مثلا بيبار دي زيليف كيديروا سالتو افون مثلا سون ترومبلان ياك يدير طابي تشيت وغيدير واحد ترومبلان بعيد شويه غادي يدير لامبولسيون اوب تورني سور سوا ميم وغادي سي ريسبسيوني. دونك الا كان ليليف يقدر يدير هاد لو سالتو ياك سون هذاك لو ترومبلان سي با لا بين باش يحط داك لو ترومبلان يدير حاجه اخرى صافي. يختار لو شوا اكزاكت يكون عنده واحد البيرتينونس دو شوا وحتى le nombre de matériel. Donc, il va jouer sur les deux côtés, quantité ou qualité. Donc, une fois qu'on a l'engin, donc, il respecte la quantité ou la qualité, donc on se met en engin éducatif. Deuxième chose, il y a la forme Saturne du travail. Si on a Saturne, on va voir pourquoi. Le travail en vague. Donc, avec les formes de travail, le travail en vague, ou en simultané, ce qui nécessite plusieurs engins. Donc, هنا يقدر في atelier غندير واحد on va choisir un élément gymnique اللي يقدر يخدم فيه بزاف ديال لي زونجان en même temps. Voilà. إما غنديرو la forme الثانية le travail en ordre dispersé. هذا le travail en petit groupe, c'est une forme classique des exercices de préparation physique. يقدر مثلا يدير la séance ديالو sous forme des exercices de préparation physique, conditions physiques, etc. يقسمهم des petits groupes, etc. Donc, هاد les petits groupes, هاد واحد le point commun مع Guarin. Le travail en circuit, également des circuits اللي شفنا عند كاراسكو ها غادي يخدم. Les élèves passent individuellement ou en groupe. ها la différence بينه وبين كاراسكو الاول. حتى هو هضر على circuit training ولكن فين كاراسكو قال لك غيخدموا individuellement. alors هنا لا قال لك هنا le circuit training يقدروا يخدموا individuellement ولا en groupe. فهنا غير بحال بغيتو تقولوا لورغانيزاسيون هيومان في هذا فورم دو طرافاي. مثلا في كاراسكو قال لك مثلا عندنا 4 اتيلي يعني غيكونوا 4 اليف كل واحد في لاتولي ديالو ياك سيركوي ترينينغ خدامين كل واحد بوحديتو كتشوف لاتولي كاين غير اليف بوحديتو كيخدم غيدوز ايتترا كيكون ديجا لو نومبر ديليف ليميتي ايتترا. هذا لا هذا كيقول لك تقدر مثلا اتولي تلقى فيها 4 ديال لي زيليف خدامين ياك ولاتولي الاخرى عاد 4 هي ماشيه صافي. يقدر ديك لو طرافاي يقدروا يخدموا اون بينو مع بعضياتهم. كومون فا فير مثلا واحد غيدير لا تي ار وواحد غيدير له ايد باراد ها هما جوج تمايا صافي. le travail en atelier le plus utilisé وهذا donc les ateliers تقريبا كلشي هضر عليه. alors هضرنا على الفورم دو travail ياك. دابا لي زيتاب دو travail الا خدينا غير واحد من دوك لو travail يا مثلا travail en vague وداكشي هذاك لو travail en vague راه il respecte des étapes de travail. فوالا دونك هنا كاينين ثلاثه كاين فاميلياريزاسيون تكنيك دو باز و تكنيك سوبيريور. يعني اي فورم دو طرافاي اختاريتيها الا خصها تكون دوز من هاد لي زيتاب هادو. فاميلياريزاسيون لا بريباراسيون فيزيك et l'agilité au sol revêtiront un aspect prépondérant. Il s'agit d'autant de préparer physiquement que s'accrocher l'enfant à la gymnastique en lui faisant aimer. Je répète, donc la préparation physique et l'agilité au sol se revertiront, donc l'agilité au sol, le risque, un aspect prépondérant.
Il s'agit d'autant de préparer physiquement que s'accrocher l'enfant à la gymnastique en lui faisant aimer. Donc هنا عوض ما تقد تحفز التلميذ انه يامي ديك لا جيمناستيك الفو لي بريباري فيزيكمون تعطيه دي زيكزيرسيس باش يتمرن على ديك الحاجه هذه كوم سا il aura واحد لا confiance en soi. Voilà. Donc la technique de base. La préparation physique conserve toujours une grande importance. Des formes techniques seront abordées et inclus dans de petits enchaînements. Les exercices seront choisis en fonction de ce qu'ils amèneront plus tard, seront travaillés sous forme juste mais simplifiée. Donc, ثاني حاجة غتخدم عليه les techniques de base. Les techniques de base غتخدم ثاني également sous forme des exercices de préparation physique. شنو غدير ce sont des petits enchaînements. هو سماهم des petits enchaînements pour avoir باش يوصل للبروجي فينال ياك وهذوك لي بتي انشينمون ياك كل واحد خص يكون الاول كيأدي الثاني والثاني عاوتاني لا يكون عنده امتداد للثالث وهي ماشيه فوالا لا تكنيك سوبيريور دونك تولي تكنيك دو باز موراها تكنيك سوبيريور باش يوصل لا فيرتوزيتي لا بريباراسيون فيزيك se limitera outre un travail d'assouplissement systématique. Voilà, à des exercices spécifiés destinés à combler les points faibles. Donc, هنا غيكون بحال غيكون عندنا إما la virtuosité donc هنايا يكون واحد donc finition في l'exécution يعني واحد l'exactitude etc. Sinon, إلا كان l'élève باقي عنده des lacunes هنا c'est l'occasion de faire une remédiation. Le travail technique sera partagé entre l'apprentissage d'éléments nouveaux et la répétition des exercices. Voilà. Alors, أي حاجة تعلمها جديدة, il faut faire des exercices, il faut répartir des exercices en prenant en considération les éléments nouveaux. C'était les étapes du travail. Donc, هضر également elle a les techniques des parades, les aides pédagogiques maintenant. Donc, le matériel, la forme, stature du travail, les étapes de travail, l'organisation du travail. Parfait? Alors, technique des parades, les aides pédagogiques. On a deux volets, aide pédagogique, organisation de travail. Donc, technique des parades. Les parades qui jugent, humain ou la matérielle. Donc, parade humain, insister sur le contact étroit et sur l'aide réelle des pareurs qui ne doivent laisser aucune possibilité d'échec. هنا واحد شويه ديال l'exagération بالنسبه لي n'oubliez pas que c'était un militaire هنا تيقول لك هذاك l'aide parade elle n'est pas là pour juste aider خاصو هو ما يسمحش لراسو possibilité d'échec ماشي l'élève اللي تيعاونو نو اللي هو يعني خص الدور ديالو كوم aide humain خاص parade humain خاصو يديرو على اكمل وجه. Une aide simple au moment opportun évite une parade acrobatique à un instant plus tard. Voilà. Parade matérielle, elle remplace ou favorise l'aide humaine. Voilà. Tapis, épée, fosse. Donc, par exemple, مثلا ملي غادي يعمل مثلا لا تي ار اتسيتيرا نقدر مثلا في الاول يدير لا تي ار ويدير ليه طابي تشيت لان مثلا اون فوا الغونفيرسمون يقدر يمشي ليا تيطيح باش ما يجيش مع الارض يوقع له شي pour éviter le risque donc tapis de chute donc هنايا التابي راه باراد ماتيريال et voilà. Et conclusion, auteur de la gymnastique sportive. Donc, عندنا 4 Carrasco, Le Guy, Guaron, Piard. غادي تقراو تلقاو شي وحدين ديال توماس اي سي كولابوراتيف هادوك انا مبغيتش ندخلهم هنايا هادوك كيهضروا على لا جيمناستيك l'enseignement de la gymnastique en association في les associations حنا هضرنا على هادو علاش لانه en classe voyez ils ont une relation avec l'enseignement en classe. بالنسبه تلقاو لي زوتور دو توماس سي كولابوراتيف غادي تلقاوها دونك كيهضر على لا جيمناستيك دونك l'apprentissage de la gymnastique sportive en association c'est tout à fait différent وباش ندخلها parce que ça n'a rien à voir هنايا مع
l'enseignement en classe. Donc, Carrasco, Le Guy, Guaro et Pierre. Carrasco, dans la chaîne d'action. Okay? Le Guy, dans la 12 préludes de l'activité action motrice. Ma prochaine action, mais action motrice. وصنفهم 12 préludes à l'activité. Alors, Guaron, dans les verbes d'action. Les verbes d'action كنلقاوها في la reformulation de l'objectif la séance. Pierre, dans les aides pédagogiques et l'organisation du travail. Alors, chacun a sa méthode. بالنسبة لكاراسكو عنده méthode A, parcours général plus circuit training. صافي هذا كيتخدم فيه شيم اكسيون واحد parcours général شيم اكسيون واحد صافي كل دونك كيقسمهم دي بارتي 1 فيها شيم داكسيون الاخرى فيها شيم داكسيون هي ماشيه وكيتخدموا لي دو كيتخدموا انديفيديوالمون لا جيمناستيك هنايا كتخدم انديفيديوالمون سيركوي ترينين مقسم دي زاتوليي ياك غتلقى فيه كيتخدم في كل اتوليي شيم داكسيون وحده ولا جوج كتكون لا كومبينيزون ياك ou pendant une durée donnée. بالنسبة à la méthode B, vous allez voir علاش عندت A, B, C هنايا. Méthode B, situation aménagée pour travailler les actions motrices. C'est-à-dire que les situations aménagées pour travailler les actions motrices. هنايا action motrice égale un élément. Méthode C, هضر على la mini-enchaînement des ateliers également où va travailler un groupe. هاللي زايدين هنايا عليه. زايدة على هذه أنها جروب l'organisation humaine في هاد les ateliers كيكون هنايا groupe en binôme en trinôme ça dépend du nombre de la classe des les élèves en classe sur un thème d'étude ça va هاد les thèmes d'étude égale un ou plusieurs verbes d'action. Donc Pierre finalement la méthode ديالو فيها A ديال كاراسكو ملي كنقولوا A ماشي الباركور جينيرال مي سيركوي ترينين ياك بلس سي هاد لي زاتوليي ياك علاش شنو غادي يزيد عليها هنايا جروب ياك A بلس سي A خدينا فيها غير سيركوي ترينين زيد عليها سي لي جروب هنايا في لي زاتوليي بلس زاد عليها هذيك لو travail en vague le travail en ordre dispersé اللي شفناها في لي فورم du travail quand on a parlé de la forme Saturne. Merci pour votre attention. كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجة بسيطة ولا عندكم شي ملاحظات أو تدخلات مرحبا.